a very happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mine. Wish you many happy returns of the day. Happy birthday, auntie. बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए पूछिए हजारों Happy birthday, Mausi. Happy 80th birthday. Happy birthday, oh my. Happy birthday. to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mummy. Happy birthday, mummy. Wish you many happy returns of the day, auntie. Happy birthday to you. Wish you happy birthday, my. Happy birthday, auntie. Happy birthday, Zave. Happy birthday, oh my. Wish you happy birthday, Mausi. Happy birthday, auntie. तुझ्या जोमाचो इसवडे खोशेचो Happy birthday, mummy. Happy birthday, Vanya. Happy birthday, auntie. Wishing you very happy birthday. Happy birthday to you. Auntie, wishing you an amazing 80th birthday. आंजाचो साथ घालतात गायनाचो संसार चार दी Happy birthday, auntie. Happy birthday, auntie. Wish you a very happy birthday. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, dear mummy. Many happy returns of the day. तुझे सुकूरो रूप तुझे आंजाचे Happy birthday, auntie. Wish you happy returns of the day. Happy birthday, Sasu Mai. Happy birthday, Granny. Wish you a very happy birthday. Happy birthday. Hello auntie, happy 80th birthday to you. विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आंटी हांव देवा कडेन मागता सदांय तुजे भलायकी बरी आसूं. गॉड ऑलवेज ब्लेस यू विथ लव अँड स्वीट स्माइल. Hello, my. Happy birthday. रूप तुझे आंजाचे काळीजो मोगाचे Happy birthday, mama. तुझो 80th birthday गर्दान करचे म्हणजे दिल्ले. आम्ही 75th birthday काम केल्लो. We had celebrated the 75th birthday in the SKC campus with the SKC Parivar and have thought about making the 80th birthday celebration really grand. And hence we had made a guest list. आम्ही एक guest list तयार केले की 80th birthday कोण येताले म्हणून कोण आपेचे म्हणून. पण मार्चांत लॉकडाऊन जाले आणि त्या उपरांत आम्ही हे पुरो प्लॅन आखो कोल्ड स्टोरेजा भितर गन जोडले. वी कुडंट सेलिब्रेट 80th birthday द वे वी हॅड प्लॅन थँक्स टू कोरोना. मागीर आमी चिंतलें काले करवे की तुका सेम कायंड ऑफ एक्सपिरियन्स मेळाचे एज वी हॅड डन द पार्टी केल्ले जाल्यार कशें एक्सपिरियन्स जाल्लें कशें मेळोंक सादा. तो आमी चिंतलें की एक व्हिडिओ करवेत. एक व्हिडिओ करून तुका केक कटिंगा टायमार सेम व्हिडिओ तेच लोकांचो व्हिडिओ मुखार दाखयचे अशें चिंतलें. देखून आमी सेम गेस्ट लिस्ट एवरी पर्सन जो गेस्ट लिस्ट आसा वी सेंट अ मेसेज एन ऑडियो एंड अ मेसेज टू एवरी पर्सन इन द प्रपोज गेस्ट लिस्ट की तुमी एक मेसेज धाडया म्हणजे माईक सो दॅट मदर कॅन एक्सपिरियन्स द सेम फिलींग की दॅट पर्सन इज देअर इन द पार्टी. आनी मागीर हर एकान आपलो व्हिडिओ करून धाडलो आणि आता तुका ऑल दोज पीपल जो व्हिडिओ धाडले तो व्हिडिओ तुका आतां पळोवंक मेळटाले. आनी थोडे लोकांनी व्हिडिओ धाडूंक साद ना म्हळ्यार नॉट पॉसिबल बिजी आसली या पॉसिबल नासलें. तांणी तांकां तूं तांचे विशस तुका धाडल्यात जे तुका हांव फोनार सपरेटली सांगता कोण तांचे विशस तुका धाडला हॅपी बर्थडे विश म्हणून. आनी मस्तू लोकांनी मोर दॅन 500 लोकांनी फेसबुकार तुका विश केला. तेंय तुका हांव सपरेटली हर एकाचें नांव हर एक दीस सांगता. आतां बसून तूं ड्युरींग द केक कटिंग हें वर्च्युअल सेलिब्रेशन जो प्लॅन केला हातूंत तूं हे व्हिडिओ पळय हर एकाचे मेसेज तुज्या खातीर पळय कितलो लोक तुका मोग करतात. आनी ह्या वर्सा बिकॉज वी कुडंट सेलिब्रेट 80th आय एम शुअर एंत पुरो लोक वेन एवर देर इज अ नेक्स्ट ओपन जाल्या उपरांत
81st, 82nd मस्त वर्सांत वील सेलिब्रेट इट इन अ ग्रँड वे आणि सेम गेस्ट लोक आपोवन आमी गर्द सेलिब्रेट करया. थँक्यू मम्मा, हॅपी बर्थडे अँड थँक्यू फॉर मेकिंग मी द मी दॅट आय एम. Wishing you a very happy birthday and many returns of the day. Stanny informed me that you are celebrating your 80th birthday on the 11th of July. I am truly very happy to know about it. I really wanted to meet you in person, but the circumstances do not permit this to happen. However, soon I will meet you in person. Stanny's mom, as I know you since many years, a devout woman who deeply trusts in the Lord and wants to wholeheartedly follow the teachings of the Lord and His church. You are very much concerned about your children and their well-being. May God bless you abundantly and grant you His special blessing on your birthday. Happy birthday once again. Wish you good health and may God bless you. Bye. जन्मदिवसाचे रास उल्हास बाय तुका मागता हांव तुज्या बसत बरी भलायकी लांब सुख संतोष तुज्या ल्हान फुला कडेन. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे जावे तुमका बरोबर सोडून द्या मागता तुमच्या बसत देवाकडे आणि बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. आणि तुमच्या बेसांव आमचेर आसच्या खातीर आनी तुमचे आशिर्वाद आमच्या खातीर आनी तुमी सगळ्यान मोगान आसच्या खातीर सगळ्या फॅमिलीन हांव देवा लागीं मागता आनी आमची सगळे फॅमिली मोगान आसच्या खातीर असेच मोग आमच्या आसच्या खातीर. हॅपी बर्थडे सासू माय. तुझे बेसांव मुजेर आसून दी आणि मुजे फॅमिली पुरो बेसांव आसून दी. तशें रॉकीच्या आवयच्या नांवा वयर हॅपी बर्थडे टू यू. आतां हॅपी बर्थडे म्हणजे म्हाका बेसांव दी 80 वर्सांचे तुजे बर्थडे पळयता आनी तशेंच म्हजी 73 जाली. Happy birthday auntie, may God bless you unconditionally. Thank you so much from Rocky and family. Happy birthday oh my. Thanks to कोरोना इस साल हम आपका बर्थडे एक साथ मिलके नहीं मना पाए और ना तो मैं आपको हैंडशेक करके गले मिलके आपको विश कर सकता हूँ. आपका और मेरा हम दोनों का बर्थडे इस साल सेल्फ क्वारंटाइन लॉकडाउन में बीत गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों घर पे रहे, सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे, क्योंकि फिर आने वाला 20 साल का बर्थडे हम धूमधाम से मना सकते हैं. मैं भगवान को प्रे करता हूँ कि आपको हेल्थ दे, हैप्पी रखे, फिट रखे. और आखिर में बोलना चाहता हूँ ओम माई ब्लेसाउंग दी, ब्लेस मी ओम माई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी बर्थडे ओम माई. Many happy returns of the day, dear mummy. 80 years is a big milestone in life. May God bless you with all happiness, good health and good spirit. You have many more years to come in future. Mom, you are so blessed to have lovely kids and grandchildren around you. Wish you a very happy birthday, 80th birthday, and continue to be happy and safe. Thank you. God bless you. Hi auntie, how are you? This is Sunil Gangwani. Do you remember me? Wish you a very happy birthday. May God bless you with many more healthy and joyous years. Take care. Hope to meet you soon. Bye. शोभित सुंदर फुला
स्वादी परमार्थिका जीवी तुमचे जरा स्वादी फुला बरी ऐशी वर्षा जल्ली जिणे पहिला तुमच्या उल्हास उंचर जमल्या वादी दिसा उल्हास पाठायता तुमका आयच्या या वादी दिसा जन्मादी संभ्रमो आज वादी जिवितां तुमच्या हॅपी बर्थडे आंटी. तुझ्या जन्मा दिसाक बरी भलायकी आणि 100 वर्सां आवक मागता. हाय आंटी, हैप्पी 80th बर्थडे. आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो और हम लोग जब तक 80 इयर्स के हो जाएं आपके जैसे स्ट्रांग और पावरफुल और मोटिवेटेड और पूरा दुनिया को पकड़ में रखने वाला है, बिल्कुल आपके जैसा हिम्मत वाले बनने का है हमको. हम सब के लिए आप एक रोल मॉडल है आंटी. तो हैप्पी 80th बर्थडे और ऐसा और 50 साल आपका बर्थडे मनाना है आंटी. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mausi. Happy birthday to you. We are so glad God made you. We are so glad God made you. We are so glad God made you. Happy birthday to you. आमच्या भोव मोगाळ मावशेक तुझ्या या 80 वर्साच्या जल्म दिवसाक तुका आमी बरी भलायकी लांब आवक आनी देवाचें दाराळ बेसांव मागता. तुवें आमकां एका आवय भशेन पळयलाय आनी एका आवयचो मोग दिलाय. तुका मस्त देव बरें करूं. Have a nice day. My name is Uday Karelia. I hope you remember me. I always think of you as loving, caring and gentle mother, not only for Stanley Pinto, but for all his friends. I am reminded of the days when I used to come very often to your house and the way you used to treat us, care about us. I have a fond memories of that. Today, on your 80th birthday, I wish you a very, very happy birthday and pray that you have a happy, healthy and peaceful life for many, many years to come. Thank you. Mummy, happy birthday to you. हॅलो, हाय. आम्ही सगळी जाकीची भुरगी बँड्राताव, मीना, मटेल, पांचू आणि मायरा तुका मस्त दीस जल्माचो दीस मस्त खुशयेन जावं आमी मागता. तुजी भलायकी बरी आसूं दी आनी आमी सगळीं जाणां मस्त उडास काडटात. मेळया ह्या सगळ्या दीस काबार जाल्या उपरांत मागीर आमी सगळीं एक सांगाता बसून सेलिब्रेट करचें. हॅपी बर्थडे आंटी. हॅपी बर्थडे मम्मी. तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभो हीच माझी आजच्या या दिवशी ईश्वराकडे प्रार्थना आहे. तुम्ही तुमच्या अथक प्रयत्नातून मेहनतीने आमच्या स्टॅनी सरांसारखं एक अनमोल रत्न घडवलं, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. आणि देवाला हेच प्रार्थना करते की तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभू दे. पुन्हा एकदा हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे मम्मी. दीस ती मावशे पयल्यान पयलें बेसांव दी, म्हाका व्हडलें बेसांव दी देवाचें. मागीर तुमच्या 80 बर्थडेक संदर्भार म्हज्या सेलनाच्या आनी भुरग्यां तर्फेन तुमकां लाख लाख उल्हास पाठयता. सरस्पर देव तुमकां लांब बरी भलायकी दीव म्हूण मागता. देव बरें करूं मावशे. Hello Maushi, happy birthday. 80th birthday of yours. May God's blessings be poured upon you. Health and happiness always follow you. Moga Sundi.
80th birthday. God bless you. Stay blessed. Stay happy and enjoy with Stanny, Loretta and Shantan. Have a great year ahead. Bye bye. Happy birthday, tra la 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 la. Happy birthday, tra la 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 la. Happy birthday, tra la 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 la. We wish you happy birthday. मगर मावशी तुमकां जल्मदिसाचे रास रास उल्हास आमी पाठयता आनी ह्या वखदाक कुडीची भलायकी आनी मतीचें समाधान सदांच तुमकां देव फावो करूं म्हूण मागता. Happy birthday, मावशी. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear oh my. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Hello auntie, wish you a very happy birthday. God bless you with good health and happiness. Wish I could come there and wish you personally, but due to this lockdown it's not possible. Once again, wishing you happy birthday from the Matthias family. Good health, happiness, be safe, enjoy, have a wonderful day. हैप्पी बर्थडे मम्मी जी. हैप्पी बर्थडे मम्मी जी. हैप्पी बर्थडे मम्मी जी. मम्मी जी, ये बर्थडे हम लॉकडाउन में मना रहे हैं. ऐसा बर्थडे पहली बार ही मना रहे लॉकडाउन में. लेकिन मम्मी जी, हम दूर भी है फिर भी आपके पास ही है और तहे दिल से मैं आपको शुभेच्छा दे रही हूँ मम्मी जी कि आप जियो हजारों साल. साल के दिन हो 50,000 बहुत लंबी आयु दे भगवान आपको. ईश्वर चरण यही प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी जी को लंबी आयु दो, आरोग्य अच्छा रहे मम्मी जी का और आपकी सेहत अच्छी बनी रहे मम्मी जी. आपके लिए एक खास शायरी मैंने ढूंढ के रखी मम्मी जी. शायरी बोल रही मैं आपके लिए. दुनिया की खुशियाँ आपको मिल जाए, दुनिया की खुशियाँ आपको मिल जाए, अपनों से मिलके आपका मन खिल जाए, चेहरे पर दुख की कभी शिकन भी न हो. आपके जन्मदिन पर मेरे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं मम्मी जी. एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे मम्मी जी. जन्मदिन की शुभकामनाएं. आप हजारों साल जियो और आपसे हमें और सीखने को मिलेगा मम्मी जी. थैंक यू मम्मी जी. बेसमदी मौशे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. उशे आमच्या मोगाच्या मौशे तुझ्या बऱ्या भलायके खातीर आमी सदांच देवा लागीं मागता. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We love you मौशे. हैप्पी बर्थडे आंटी. मुझे अभी भी याद है राजू को छोटा सा लेके हम लोग आपके साथ पिक्चर देखने जाते थे. आई मिस दोज डेज नाउ ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच आंटी. स्टे सेफ. थैंक यू. हेलो आंटी. Wish you many happy returns of the day. Happy birthday, auntie. You are a very loving and kind-hearted person. We are glad to wish you a very happy birthday. Happy birthday mommy. Heartfelt and warm wishes on your special lockdown birthday. May this birthday be as beautiful as your 24-carat smile. And may this birthday bring lots of happiness which may flow forever freely in your life. And I pray to God Almighty that He may bless you abundantly with all the joy and peace that you bring into our lives. Hello auntie, hope you're very healthy and so you shall remain all the years next to come. Wishing you very happy birthday.
stay strong, stay healthy, and always keep blessing us. आंटी तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरजू और शुभकामनाएं। आंटी आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे और हंसते रहे और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हैप्पी बर्थडे आंटी। हैप्पी बर्थडे आंटी। सॉरी आंटी, मैं खुद आके आपको विश नहीं कर सका क्योंकि लॉकडाउन है तो आप कर नहीं पाया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आंटी, आप एक रोल मॉडल थे सब फीमेल के लिए। आप सोचते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ज़िंदगी का बचपन आपके साथ गुजारा हूँ और मैंने सब कुछ देखा आपसे। आपका हार्ड वर्किंग, आपका सैक्रिफाइस और आपका बोलते स्पिरिचुअल लाइफ, ये तीनों मिलके आपने आपके बच्चे लोग को बड़ा किया। आज के आपके बच्चे लोग इतने अच्छे हैं सिर्फ आपके इसके लिए। आप एक रोल मॉडल है सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि भगवान आपको ये दुआ दे कि आपको हमेशा खुशी से बरकरार रखे और आपका शरीर को अच्छे तरफ से रखे। यही मैं चाहता हूँ मेरे दिल से, और मेरे फैमिली की तरफ से भी मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ आंटी। You are so caring, Daddy. Love you. You are so adorable, Daddy. We love you. You are an amazing person, Daddy, whom I met. We love you. You are very beautiful, Daddy. Your smile is very beautiful, Daddy. We love you, Daddy. Auntie, wishing you an amazing 80th birthday. I hope and pray to Lord that your 80th birthday is filled with love from family, friends, and never-ending joy and happy memories. My interaction with you has been limited, but whenever I had a chance to meet you, the warmth and love you showered on us has a special place in my heart. I'm so lucky to have someone special as Stenny as my dearest friend in my life, who is a mirror of fantastic values and upbringing you have installed in him as a human being. On your 80th birthday, I hope and pray to Lord that you are blessed with love, health and happiness for many more years to come. Thank you. Hello auntie. Olkalei maka outdoorin. I still remember that day when I met auntie for the first time. I thought she would be very strict, but to my surprise, she turned out to be a very gentle, sweet and understanding lady. I also remember those days when we used to celebrate auntie's birthday in school, where auntie used to wait for long hours, patiently enjoying all the performances done by the students and staff. Very adorable, sweet and a loving mother. Auntie, हांव देवाकडे मागता सदांय तुजे भलायकी बरी आसूं. God always bless you with love and sweet smile. Happy birthday, sha-la-la-la-la. Happy birthday, sha-la-la-la-la-la. Happy birthday, sha-la-la-la-la. We wish you a happy birthday. May God bless you, sha-la-la-la. May God bless you, sha-la-la-la-la-la. May God bless you, sha-la-la-la-la. We wish you a happy birthday. Many happy returns of the day, Mai. Wish you happy birthday, Mai. Wish you happy birthday, Maushi. Wish you happy birthday, Maushi. Happy birthday, Mai. बड़ी भलाई की राम बाबू को बड़ी सुख संतोष मांगता हूँ जिसे चलान पूरा करना. Wishing you many happy returns of the day, Dadi. जैसा कि सबने कहा, you are so sweet, loving, caring, adorable, amazing, and also you are so good. And with also you spread love, kindness, joy, and your happiness. आप ऐसे ही रहो, हंसते रहो, सब खुशियाँ बांटते रहो. You are an amazing person, Dadi. सच्ची.
We all love you, Dad. Thank you so much. हॅपी बर्थडे माय मनांतून तुका मस्त विश हांव हमेशा आयकता की हांव तुजे चॉईस स्टॅनी खातीर देखून थँक्यू सो मच. आनी तुजे नेचर विशयी सांगचें जाल्यार माय तूं दिसूंक मस्त स्ट्रिक्ट पण म्हाका भुत्त आसा की तूं मस्त मोगाळ आसाय. आनी म्हाका एक पाटी हांव न्ही तूं मार्केट वचून आसलें तुका उडास आसा की नगत ना. आमी दोगी मार्केटाक वचून आसतना तूं चलता चलता मदेंच एक दुकानान गेली आनी तुवें वचून 2 बिस्किटाचे पॅकेट काडून घेतले. हांवें चिंतलें कांय काडून घेतला हांवें तर विचारूंकच ना. आनी तुवें वचून एक वाटेन एक ल्हान भुरगो बसलेलो ताका वचून तुवें ते सांगलें की बाबू येले बिस्कीट खा. ताका लागून तेन्ना हांवें चिंतलें की मम्मी अशी स्ट्रिक्ट दिसता पण मन इतलें मम्मीचें बरें आसा मोगाळ आसा. आनी तुज्या कडच्यान हांव मस्त शिकला मागीर जशें की कोणी आयल्यार कितले तुका म्हटल्यार आयटम्स करीचे तूं मस्त कूक करता. अजुनूय तूं केदळ आमी आयल्यार तुका इतलें रांदीचें आमच्या खातीर माय मस्त बरें लागता. आनी तुज्या कडच्यान हांव तुजे इडली बारी बरें मागीर इडली बरें करता. तुजी बिरयानी तुजे चटणी मस्त शिकयल्यार म्हाका देखून थँक्यू सो मच. आनी हॉस्पिटलान आसतनाय म्हजे मस्त कॅर काडून घेतलें मागीर तुवें 2005-06 म्हाका मस्त तुवें जेवण करून दिलें रांदून दिलें म्हजें मालिश केलें देखून मस्त थँक्यू मनांत. आनी तूं मस्त मस्त वर्सां आनी की जी इतलीच म्हजी इच्छा आसा. गॉड आय रियली प्रे टू गॉड टू रिमेन यू कीप यू हेल्दी हॅपी स्मायलिंग अँड द बेस्ट ऑफ माय. थँक्यू. Wishing you a very happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mine. Wish you many happy returns of the day. Happy birthday, auntie. बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए पूछिए हजारों. Happy birthday, Mausi. Happy 80th birthday. Happy birthday, oh my. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to mummy. Happy birthday, mummy. Wish you many happy returns of the day, auntie. Happy birthday to you. Wish you happy birthday, my. Happy birthday, mummy. Happy birthday, auntie. Happy birthday, Zave. Happy birthday, oh my. Wish you happy birthday, Mausi. Happy birthday, auntie. तुझ्या जोमाचो हीच वडे खोशेचो. Happy birthday, mummy. Happy birthday, Vanya. Happy birthday, auntie. Wishing you very happy birthday. Happy birthday to you. Auntie, wishing you an amazing 80th birthday. पांजाचो साथ घालतात गायनाचो संसार चार दी. Happy birthday, auntie. Happy birthday, auntie. Happy birthday, Mausi. Wish you a very happy birthday. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, dear mummy. Wishing you many happy returns of the day, Dad. तुझे सुख रूप तुझे आंजाचे. Happy birthday, auntie. Wish you happy returns of the day. Happy birthday, Sasu Mai. Happy birthday, Granny. Wish you a very happy birthday. Happy birthday. Hello, auntie. Happy 80th birthday to you. Wish you a very happy birthday. आंटी हांव देवाकडे मागता सदांय तुजे भलायकी बरी आसूं. गॉड ऑलवेज ब्लेस यू विथ लव अँड स्वीट स्माइल. Hello, my. Happy birthday. रूप तुझे आंजाचे काळीजो मोगाचे. Happy birthday, mama. तुझो 80th birthday.